اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت، گھر، گاڑی جو مانگو گے مل جائے گا، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو۔ خاص وظیفہ پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر آپ رب کریم کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، رحمتوں برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش برسا دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا۔ اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ جو بندہ آج اس عمل کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج آپ نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ یہ عمل تیز با ہدف ہے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر سنور جائیں گے۔ اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں اس راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ آج ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ مہنگائی کے ساتھ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آج لاپرواہی کو چھوڑ کر یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر مانگتا ہے، بھکاری فقیر بن کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائیں گے، اور اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار ہم پر نظر کرم ہو جائے، تو پھر وہ نظر کرم ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میں سے کسی بھی قسم کی غلطی، کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں،
मगरिब, नमाज इशा, हत्ता कि किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना ही। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। अगर आप रिज़्क के लिए परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, अगर आप तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ लें। किसी का कारोबार चलते चलते रुक गया है, इसके लिए पढ़ लें। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। आज आपने रब्बे करीम के सामने हाथ उठाकर नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की मुआफी मांगनी है, क्योंकि जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तो अमल का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम तस्बीहात तो पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की तौबा नहीं करते, जिसकी वजह से वज़ाइफ ज़ाया हो जाती हैं। हम इंसान हैं, जाने अनजाने में कोई ना कोई हमसे गुनाह जरूर हो जाते हैं। इसलिए आपने पहले नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप अस्तगफिरुल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 70 बार पढ़ना है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह को पढ़कर अपने गुनाहों की बख्शिश करवा लेंगे तो फिर बंदा ऐसे हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर आप रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आज हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। पहले नंबर पर जब आप अस्तगफिरुल्लाह को 70 बार पढ़ लें तो इसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा भी एक खास इस्म आज़म का है, जो रब की ऐसी खास सिफ्त है जिसको पढ़ते साथ ही रास्ते बन जाते हैं, बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। आपने या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ना है। या मुसब्बब अल असबाब का मतलब क्या है? गैब से असबाब बनाने वाली जात, गैब से रास्ते बनाने वाली जात, गैब से मदद भेजने वाली जात। अगर आप गैबी फरिश्तों की मदद चाहते हैं तो आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिजा कीजिएगा। या मुसब्बब अल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है।
जब कोई बंदा या मुसब्बब अल असबाब पढ़ता है तो रब की जात अपने नाम के तुफैल इतने रास्ते बनाती है कि बिगड़े काम सवर जाते हैं। आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर हो जाती हैं। आप जिस चीज में हाथ डालते हैं वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका आज या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। जब आपने 11 बार या मुसब्बब अल असबाब को पढ़ लिया तो इसके बाद फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है जिसे दौलत वाली सूरत कहा जाता है, जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है। आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कौन सी है? तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है, लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से पढ़कर जान छुड़ा ली। आपने 7 बार मोहब्बत के साथ पढ़नी है, इस यकीन कामिल के साथ पढ़नी है कि जब जब आपकी जबान से सूरह कौसर निकल रही हो आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और जमीनों का रिज़्क आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से जमीन पर रहमतें बरकतें लेकर आ जाएंगे। जब आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़ ली तो अब आपने चौथे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का वजीफा है। वो सिफाती नाम या रब्बाना या सलामू है। जो बंदा या रब्बाना या सलामू को पढ़ता है अल्लाह पाक हमेशा की कामयाबी इसके मुकद्दर में लिख देता है। ऐसी कामयाबी नहीं कि आज कामयाब हुए, 1 साल बाद कामयाबी खत्म, पैसे खत्म, फिर दोबारा से नौकरी पर आ जाओ। ये हमेशा रहने वाली कामयाबी है जो आपको मिलेगी, वो हमेशा रहेगी। आज जो बंदा कामयाबी, अरूज, तरक्की चाहता है वो इस खास अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले। आपने या रब्बाना या सलामू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रब्बाना या सलामू 1 बार हो गया, या रब्बाना या सलामू 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या रब्बाना या सलामू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। जो दरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल की मुकम्मल तरतीब ये होगी, किसी भी दिन आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने अपने मकसद की नियत करनी है और 1 बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने 70 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या मुसब्बब अल असबाब पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 7 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर चौथे और आखिरी नंबर पर आपने 11 बार या रब्बाना या सलामू पढ़ना है और आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। इस अमल के बाद आप अल्लाह तबारुक व ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला जरूर अता फरमाएगा और इस वजीफे की बरकत से आप अपने मकसद में जरूर कामयाबो कामरान होंगे। आज तक इस वजीफे की बरकत से कोई भी मायूस व महरूम नहीं रहा। अब यहाँ ये बात भी जान लें कि ये ऐसा वजीफा है कि जिसकी इजाजत आम है और ये वजीफा इस वक्त और भी ज्यादा असर अंगेज हो जाता है, पुरतासीर हो जाता है जब आप इसके बारे में अपने तमाम अहलो याल और तमाम दोस्तों को बताएंगे। खुद भी ये वजीफा जरूर पढ़ें और तमाम जानने वालों को भी ये वजीफा जरूर बताएं। आपके बताए जाने पर जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस वजीफे को पढ़ेंगे
تو اتنا ہی زیادہ یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں کہ اس وظیفے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت عاجزی کے ساتھ رو رو کر اور سسکتے ہوئے دعا بھی مانگیں، اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، وہ ضرور ان کو پورا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ ایسا عظیم ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، عظیم و شان اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پورے یقین، اعتماد اور اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تمام حاجات ایک آسان وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں دور فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔